Spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh, oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। Narayani Namostute. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Lalita Sahasranam session on day 2. Yesterday we have seen Dhyana Shlokas and first 20 mantras. Today we'll do it from 21 to 40. But before we go over there, we'll just quickly chant the Dhyana Shlokas and also in a good speed 1 to 20. So that we listen also, and then it would stay in us for a longer. Sindhuraruna vigrahan trinayana manikya maulispurat Naranayaka shekharam smitamukhi mabina vakshoruham पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थः रक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समं दहसि ते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुंनागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह चलन्मीनाभलोचना
नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारि नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लृप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिका मोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेश मानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुखफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालमालरोमालिलताफलकुचद्वै लक्षरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरीक्षितस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः. Okay. So I think we'll get used to the speed eventually. The more we listen, we'll get it. Okay, so now let us start with kids first. All kids first raise your hands. I can spot you then easily. Is Anika there? Anish, is Anika going to join today? Ma'am, she has gone for another class. Okay, yes, it's only going to be. Okay, fine. Then we'll start with you. Then Niranjan, then Anirudh, and then we'll open it to her. Okay. Ma'am, which verse? Yeah, I'll come to you. Just give me a minute and spot. Yeah, so it's going to be from 21 onwards. Sarvaruna. So yesterday we finished till 20. Today from 21 to 40 we have to do. So you will be doing 21 to 25. Okay. All set. Everybody has the text in front. Verse 20, Sarvaruna. From there we will start today. सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा. Perfect. सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका. Very good. चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका
चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता। Perfect. सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी। सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी। सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा। भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता। देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा। भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता। देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता। अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता I'll do that. अश्वारूढाधिष्ठिताश्च कोटिकोटिभिरावृता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता। अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। कोटिकोटिभिरावृता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता। अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता 21 to 25 सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता। शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा। सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका। चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता। महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी। सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा। भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता। सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता। अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। Very good. Excellent. सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा
सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोऽब्द्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता. Okay, let's have Niranjan now. భారతిని అన్న కయ్యారం చేయడం చక్రరాజా No, I'll tell you. Okay. चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता చక్రరాజా రథారూఢ సర్వాయుద్ధ పరిష్కృత. Very good. गेय चक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता గేయ చక్రరథారూఢ మంత్రిణి పరిసేవిత. Awesome. Full line. చక్రరాజరథారూఢ సర్వాయుద్ధ పరిష్కృత. కేయ చక్రరథారూఢ మంత్రిని పరిసేవిత. Very good. Mantrini. Let that ini come nice. Say mantrini. మంత్రిని Ani. మంత్రిని. Yes, the tongue will should turn. चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता గిరిచక్రరథారూఢ దండనాథ పురస్కృత. दण्डनाथाथ महाप्राण. దండనాథ పురస్కృత. Very good. ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వన్హి ప్రాకారమధ్యగా. Correct. Go for the full. గిరిచక్రరథారూఢ దండనాథ పురస్కృత. జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వన్హి ప్రాకార మధ్యగా. Excellent. Well done. किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा खण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता సైన్యవధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షిత. Very good. नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका నిత్యా పరాక్రమాతోప टोप నిత్యా
पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका Excellent. Correct. Go ahead. Banda Sainya. खंड सैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमातोप Topa, not Topa, Topa. परा पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका Very good. Bhanda Sainya Vadhodhyukta Shakti Vikrama Harshita Nitya Parakrama Nirikshana Samutsuka Khanda Putra Vadhodhyukta Bala Vikrama Nandita. खंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्ग वधतोषिता मंत्रिण्यम्बा विराचित विषंग वधतोषिता. Very good. Say the whole. खंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता मंत्रिण्यम्बा विरचित विषंग वधो वदा वधतोषिता. Very good. खण्डपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्ग वधतोषिता विशुक्रप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता. विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यानंदिता. Good. कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा. कामेश्वरा मुखालोक कल्पिता श्री गणेश्वरा. विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पिता श्री गणेश्वरा. विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा. Now Niranjan, you should say from 26 to 30. चक्र राजा रूढ़ सर्वायुध परिष्कृता केय चक्र रथा रूढ़ मंत्रिणी परिसेविता किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृता ज्वालामालिनी कक्षिप्ता काक्षिप्त वह्नि प्राकार मध्यगा खंड सैन्य वधोयुक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका खंडपुत्र वधोयुक्त बाला भंडपुत्र वधोद्युक्त
भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित भृशङ्गवधा वधतो वदथोषिता Not विशुक्रप्राणहर Vishukra. Shu is short. Vishukra. विशुक्रप्राणहरण वाराहि वीर्यनन्दिता मुखालोककल्पिता श्रीगणेश्वरा. Wow. Awesome, Niranjan. Excellent. Within 24 hours, what has changed? Aha, you have invoked mass grace. So beautiful. Well done. चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्नि प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वरा. Anirudh, we'll do for you 31 to 35. महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. So instead of saying plain Vignayantra Praharshita, we will force that tra. So Vignayantra Praharshita. विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. Not yantra praharshita, one extra it sound. यंत्र प्रहर्षिता. Correct. So those sounds are called as Dvitva, which I'll put it in the our WhatsApp group and I will say these nuances. So it is Vignayantra Praharshita, one extra sound is there. We'll do that line again. Mahaganesha Nirbhinna Vignayantra Praharshita. महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. Yantrap. Close the mouth. Vignayantra Praharshita. विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. Correct. Bhandasurendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini. Same. Shastra Pratyastra. Same. That Dvitva is there. Okay. भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी. Very good. Full one. महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यंत्र वर्षिणी. प्रत्यस्त्र वर्षिणी. Correct. महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका महापाशुपतास्त्राग्नि महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका निर्दग्धा
निर्दग्धासुरसैनिका Correct. कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका Very good. कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसम्भण्डासुरशून्यका सम नो स निर्दग्ध सभण्डासुर कामेश्वरास्त्रनिर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका गुड ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवा संस्तुत not संस्तुत संस्तुतवैभवा कामेश्वरास्त्रनिर्दग्ध सभण्डासुर भंडा शून्य not भंडा भण्डासुर भंडा कामेश्वरास्त्रनिर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवा संस्तुतवैभवा Correct. कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूप मुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा वेरी गुड हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूप मुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यथो भागधारिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी यथो that also dha is not कट्यधोभागधारिणी very good कण्ठाधः मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी very good कण्ठाधः कटिपर्यन्तं मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यथो भागधारिणी okay 31 to 35 महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुलिनखोल
कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुर सैनिका निर्दग्ध Not some, my dear. सभण्डासुरशून्यका महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठाधः कंठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Very well done. Excellent. Both of you were excellent today. महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठादः कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यथो भागधारिणी. We'll go for the last five. Kashi Annapurna ji, you have a young girl with you. She wants to chant. Hello, namaste, my dear. Oh, it's yours. Okay. Hari Om Chacha, she can't follow English, but she can chant. Okay. Yeah, I'll just give her only one line to chant. She can repeat after me. Yes, yes. Okay, let's do it. Just do it for her because one Kumarika we have in our class today. So, Sweetu, I'm seeing you after so many days. You will chant, right? She will chant, right? Gayatri ji? Oh, her oldest sister would come. She would chant. I'm waiting. I don't know whether I should wait or not wait. You're asking her, right? Yes. 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 She will chant. Okay. So maybe you will. Okay, you would try. Just repeat after me, Sweetu. Where is she? No. I'm asking her. My mother-in-law. No, not mother-in-law. The younger one, for the little one. Younger one. She can't chant. Vashaji, she can't chant. She's just 3 years old. Okay. For the old. Okay. Anyway, I thought because it's a small child, I asked for her. But never mind. For a mother-in-law also, we will take because anyway it's open to adult. I'll take one verse for her. Take care. Okay. मूल मंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा मूलाधारैक निलय ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी. No. We are going at 36.
Number 36. Okay. Okay. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी रसिका कुलसङ्केतपालिनी. Good. Say the whole line. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. You want to do one more? Can you do one more? Annapurna ji, you can do one more? Okay. कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी. अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा. Full line. कुलाङ्गना कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी. अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा. Very good. Thank you. कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा. Any of the others want to volunteer? Okay, Sushma ji, please come. Number 38. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी. ग्रन्थिस्थ महाप्राण मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी. सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राम्बुजारूढा Again. सहस्राराम्बुजा सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी. Very good. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिषच्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिषट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी
महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Very good. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Sushma ji, can you do 36 to 40? Yes. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी. ब्रह्मग्रन्थि. Sorry, I missed the fifth word. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राणाम्बुजारूढा सुधासार विवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Very good. Even if I want, I will not get your pitch. So lovely pitch here. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आद्याचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. So with her grace, we have completed today's quota of 20 verses and so much well before time. So if anybody wants to chant any of the 5 verses, you want to volunteer, please raise your hands. We have time to revise again 21 to 40. So about 4 people also can volunteer. Sajidji, Vaniji, and 2 more. Oh, Annapurna ji wants to. Oh, Sushma ji again and Annapurna. Apart from Annapurna ji and Sushma ji, anybody else want to? Those who have not got a turn? If nobody, then we'll have it. Oh, everybody is shy today. Doesn't matter. Okay, Sajeev ji, then you will do 21 to 25. Vani ji, 26 to 30. Annapurna ji, 31 to 35. And Sushma ji, oh, you have done that already, right? So you do 31 to 35 and Annapurna ji, you do 36 to 40. Okay, let us start. सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी
कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धूरव्रजसेविता अश्वारूढधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता 25 again, do 25 again. सम्पत्करी समारूढसिन्धूरव्रजसेविता There, that's Sindhura. It's not there. Sindhura. Sindhu. Who is short? सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता So R will have a dvitva. Sindhura Vraja. Okay. सम्पत्करी सिन्धुरव्रजसेविता I'll do that. Sampatkari Samarudha Sindhura Praja Sevita. सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता Good. चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता Shukra. Oh, sorry. विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतस्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका Mahan Pashu Patastaragni. Pata Aki Matra is there. And that even the 31 second line you do again. Phanda Surendra. From there you start. भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी Pratyastra. So is it not a ditva? You should not stress. There is. before- There no, but Pratyastra, 3 distinct sounds should be. It's not Pratyastra. It's not fast. There are 3 different sounds over there. So all should. So Shastra Pratyastra. Acha, then here should be full. Shastra Pratyastra. So Shastra Pratyastra. भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी Perfect. Yes. कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतस्त्राग्नि Not Patas. Not Patas. Patas. Aki. महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका Patastragni. महापाशुपतास्त्राग्नि Correct. महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्र See, O and A are permanently dirgha. So you take the time. Brahmopendra ho pe. So there is no short sound over there. ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा
कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी. Very good. Annapurna ji, you can unmute and मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलममृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरि Bha is a Mahaprana, then Brahma Grantitha is a Mahaprana. Start. No, start from ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी Mooladhara. मूलाधारैकनिलया Not ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी not bra. ग्रन्थि That is Alpa Prana. ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनीं मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी अज्ञासक्रान्तराळस्तु Ajna Chakran. आज्ञासक्रान्तराळस्तरु Cha. Ajna Chakranta. आज्ञासक्रान्तराळस्त My dear. Not Sa. Cha. च अज्ञाचक्रान्तराळस्ता रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्रां विभेदिनी विभेदिनी सहस्राम्बुजारूढा Sahasrambu, no. There is one ra also. Sahasraram. सहस्राम्बुजारूढा No, it is not Sahasrambu. There is one ra. Sahasraram. सहस्राम्बुज What happens is when I tell you, you should listen. And no, don't chant when I'm chanting. So that time if you listen, you will see. Sahasrambu is not there. Sahasra Rambu is there. Sahasra Rambuja. So one extra ra is there. सहस्राम्बुजारूढा My dear, सुधा look at me over here. You look at me over here. Sahasra Rambuja. सहस्रा राम्बुजारूढा सुधा सारा विवर्षिणी तटिल्लता समरुषि क्षटक्रोपरि संस्थिता Samaruchi Shatchakropari. तटिल्लता समरुषि क्षट Not Rusi. Ruchi. रुचि तटिल्लता समरुचि स्कच्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिकुण्डलिनी विसदन्तु तनीयसी. Good. So you will have to work on your Alpa Prana, Mahaprana. Cha is becoming Sa. Are you listening, Annapurna ji? Just look at me once more. Okay. She can't follow English, Varsha ji. I am listening and I will explain her. Oh, no wonder. Okay. So she should join the correction group because there I can pinpoint that perfection. Bha should sound bha. Bha cannot be ba. Cha has to sound cha. Cha cannot be sa. Like these small things are there, which we will take up in the corrections from after Navratri gets over the first Friday on. So, good. Okay. Anybody has any doubts to clear? All done? Okay, beautiful session. With her grace, it's happening so easily. Let's end today's session. Meet tomorrow. We will do the Dhyana Shloka and we'll do 21 to 40. And then we will take up for learning 41 to 60 for tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Durgarpanamastu.
Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you all tomorrow. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om Varsha ji. Thank Hari you. Om, Varsha ji. Hari Hari Om. Om. Hari ji. Om. Thank you, Dilkar ji. Hari Om. Hari Hari Om, Anirudh Niranjan. Hari Om. Thank you. Thank you, ji. Thank you. Hari Om, Radha Krishna ji. Hari Om, Anupama ji.